श्री गुरु सच्चिदानंद विग्रह आदि रघुनाथि गोविंद सर्व कारण कारण मोर इष्ट गुरु पुरुषोत्तम परमदा श्री ठाकुर परम लब्धा जगत श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सभी जन्म अनंत गुड़ियार प्रणाम गुरु परिवार के समस्त प्रबंधन मोर प्रणाम। आज पुण्यतया ए महाभागा आज जीवन परम यही भाग्य सौभाग्य परम तीर्थ जग दे परमार्थ आज प्रभु पाद पद्मरे आज निवेदन करछे वर्ष जागर जो परिश्रम वर्ष जागर जो आत्मन ए जो कर्मकर्ता गण जीवन प्रत्येक मुहूर्त इष्ट सन्धान राति जो मैंने सुनि पारंतनी गोटे संस्कृति करियो बोले 8 दिन पूर्व निद हुए ना तेणु जो माने कर्मकर्ता माने जो परिश्रम जो कष्ट जो माइक वाला आरंभ करी जो लाइट वाला आरंभ करी समस्त जो जोगाजोग करी समस्त जिला को जो एकत्र करिबा केडे सौभाग्य केते बड़ आप प्रभुंकर ए उत्सव को महा उत्सव रे योगदान दे से मानकर जीवन सार्थक होई से माने चिरायु दीर्घायु निरोगी निरापद रही इष्टंकर जीवन परम समानंद होई गुरु गौरव मथा दे चलिबा होय जीवन परम आदर्श। तेणु आज ईश्वर को पाइबा गले आदर्श को धरी आदर्श को जीवन ग्रहण कले दुख जाय सरी ईश्वर आज कुरान से कथा कहउतंती ईश्वर को पाइबा गले मनुष्य को आगे सुकेंद्रिक सुचलनी सुचरित्राय तयारी ए जो समाज आज नरकर जो दिगदिग करछे तेणु रक्षा करबा गले आज इष्ट ए ध्वजा तले समस्त बांधिया आचार्य देवेंद्र जो निर्देश प्रत्येक मनीष आज जे बोली इष्ट दर्शन डीपी वर्क करे रहइबो ए डीपी वर्क माने समस्तंकर ए जीवन रो दया देकरी ए मां माने कि बोली द्वारे द्वारे जाई से ठाकुर पूरे पूरे प्राणे प्राणे सवाई मां मानुष्टा आज जीवन रो महायज्ञ ए पुरोहित मां माने तेनु ठाकुर को जदी मु से राजा कृष्ण मु से गोपा गोपी मु से वृंदावन मोर से आरती करती चंद्र सूर्य तारका कोटि कोटि बड़ गगन मु लुकिए ताके प्रति प्राणे प्राणे प्रत्येक मनुष्य को मते जोड़ी दियो मते दियो मु भिक्षुक मु साजी जासी द्वारे द्वारे मते दियो रे मनुष्य भिक्षा किए कोडी अथरे गोहत्या ब्रह्मत्या नारी हत्या भ्रूण हत्या जहा किछ करिछन भय नै मते दियो मते मनुष्य को भोग करछि ए समस्त समाज न होला पर्यंत गोटे मनुष्य बंची परिबो नै तेणु टबार टिपरी मा गुणे ठियाबो ए जातीय समाज रो आर हाथ रे चाबी काटी ए अमृतर अभियान मा अछि चाहिले से अमृतर संतान को जन्म लई पारे मा हाथ चाहिले गोटे राक्षस को जन्म लई पारे तेणु स्वर्गर चाबी काटी मा हाथ रे नरकर चाबी काटी मा हाथ रे तेणु ठाकुर कहउछथि सुन रे आर्यर संतान के अछरे पोते दियो पुण्यतया ए महा शक्ति संगम ए सत्संग रे ए धुया समस्त को बांध दियो प्रत्येक मनुष्य को अमृतर जीवन धारा अमृतर संतान धरे अमृतर जीवन धारा मरण खोजी मरण खोजी काई की होई आत्मरा ए मनुष्य दादा कहतले मुन मरि गले ए मरि जाउ जीवनटा थाउ थाउ आमान को जो मरण करो ए जो आहार ए जो विहार ए जो व्यवहार ए सदाचार ए कदाचार ए बोली मारी जाची जमर द्वार आज ए जमर जंत्रणा रे मनुष्य बोली आज जम जंत्रणा रे ए मनुष्य घड़ी छंदी मुक्त रे यदि आदर्श केंद्रायित हुए धर्म को धरला धरला न माने धर्म एकासिना महत्व पड़िया आउ सब किनी ओढे दिया धर्म रे विरुद्ध कर्म जो माने करंती व्याधि विपाक विधान आज ए माने आहार ए बोली छि तेणु सुनले रीति सुनले अधर्ज्य सुनले जाजक सुनले कि अज उद्गात मंडली तुमरो भक्तर के बोली जे जणे सदाचारी व्यभिचारी कदाचारी नै हो ताको समस्त सामर्थ देई रक्षा करो आज अभिनंदन जो डाकरा से को सारा चैनल रे सारा पृथ्वी डाक से बांध देचंती से कहउचंती मोर जीवन बंची दिया पर्यंत देखो मु कोन करि पारे न करि पारे पुरुषोत्तमकर वार्ता रे तेणु पृथ्वी डाक बोहली जाई पारे तेणु आज से पृथ्वी डाक सतरे तांकर ए जुग सृष्टा को ए जुग गोष्ठी की आज बांध देचंती तांकर गोटे चैनल रे सतरे आज पृथ्वी डाक बोहली गलानी तेणु से कहउचंती मोर बापा बाबा मते कोन कोन मोर अहंकार मुटी आचार्य देवकर पुरो होई गली तेणु मोर भितरे घर कहिजो तेणु के कहले तोर सांगण मु धरि के जेते आश्रमर डस्टबिन अछि सब जाक सफा करबा को पड़िबो तेणु से माने मध्य से कारीगर से समाजर ए राष्ट्र पई समस्त से उजाड़ी जाई कहछथि किंतु आमे खाई सोई गाई हम जीवन बिता जाई तेणु रोग जंत्रणा रे आमे तेणु सर जे काकर जीवन असजड़ा प्राण अस्थिर मन असहाय जीवन मते दिया प्रत्येक मनुष्य प्राण मु होछि प्राणर प्राण मु होछि से जीवन मु होछि महाजीवन तेणु ए महायज्ञ रे जो माने जोड़ी जाती से माने महाजीवन अधिकारी करती तेणु आज पवित्र ए नवरंगपुर सत्संग ए महामाया तले श्री मंदिर रो बाहु छाया तले जो माने रहितंती सेही मानक प्रकृत रे
ଏ ମଣିଷର ସର୍ବଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଜି ଜାଣି ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହ ଯଦି ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହ ତାହେଲେ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହ ତାହେଲେ ସମାଜ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ଚାହ ତାହେଲେ ଆଗେ ସୁପ୍ରଜନର ସୁପଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପଦଶାଳୀ କର ଏ ଅସଦାଚାରୀ ଏବେ ବିଚାରୀ ଅଦାଚାରୀ ଏ ସମାଜରେ ଦୂର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଶୋଇପାରିବ ତ ତୁମମାନେ ରହିପାରିବ ତ ତୁମମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଏ ସମାଜର ଆଜି କଲ୍ୟାଣ ଆମେ କେତେ ଦୂର କରୁଛେ ଯେ ମା କହୁଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂଜାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଜାଣି ସୁପ୍ରଜନର ସୁସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ସବୁ ଆପଦରୁ ପାଇବା ତ୍ରାଣ ଯଦି ସୁସନ୍ତାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେଶବାସୀ ରହିଥିବ ଆଜି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏ ଯୋଉ ଘର ଘଟା ଚାଲିଛି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସେଠି ସୁବଳିଆତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭଳି ଗୌରବ ଲୋକକୁ ତିଆରି କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଡାକବାଇ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏ ମନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କର ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଦେବେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ସାହା ଦେବେ ତମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏ ଯୋଉ ଠିଆ ହେବାର ତୁମର ଆଜି ପାଦୁ ହଲି ଯାଇଛି ତୁମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଜି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ ଏ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତେଣୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ଗଲେ এই সুপ্রজনর আমার দেশবাসীকে রক্ষা করে গলে এ রাষ্ট্রকে রক্ষা করে গলে তাহলে আগে আমরা গোটে মনিষ পার্লামেন্টরে তৈরি করো যে পার্লামেন্টরে আমার বিধিবিধান ঠাকুরঙ্কর সমস্ত মানিবাদী বাদ্য আজ ভুবনেশ্বর এড়ে বড় উৎসবাদী সেইটি চালিছি সেমানে কি আজ বহু দেশের লোকাঙ্কর আজ আশ্রমবাসীঙ্কর সমস্ত আশীর্বাদ আচার্য দেবঙ্কর সে এড়ে বড় উৎসব চালিছি তেমন আমি পরম সৌভাগ্য আমার বর্ষকর আজ ভাবে এই উৎসবটি আমি ঠাকুরঙ্ক পাখে নিবেদন করে সমর্পণ ভাবনা সমস্ত মা ভাই যে একত্র মন পুরাণরে জীবনর উৎসর্গীকৃত জীবন যার শোই না সেখানে মাস মাস ধরি খাই না ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ତଥାପି ମନରେ ଯାହା ହଉ ଆହୁରି ଚାହିଁଲେ ନବରଙ୍ଗରୁ ଦାଦା କହିଲା ପରି ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଲୋକ ନଥିଲେ ଚାରି ଭାଗ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଡାକରା ଆଜି ଆସିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣିଟା ଦିଆଯାଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡାଳରେ ପାଣି ଦେଇ ବସେ ମଣିଷର ଫଳ ଫଳିବ ବୋଲି ଗଛରେ ଫଳିବ ବୋଲି ମଧୁର ସ୍ୱାଦ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଦେଇ ବସେ କିନ୍ତୁ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋର ପିଲାକୁ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ତୁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ହବ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଝିଅଟି କରୁଛୁ ନା ବିୟୁଟି ଝିଅଟି କରୁଛୁ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି ଝିଅଟି ଚାକିରିଆ ଝିଅଟି କରିବୁ ତତେ ଚାର୍ଜ ମିଳିବ ତ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ପଢିଥାଉ ଚାକିରିଆ କରିବା ଝିଅଟି ହଉ ତେଣୁ ଚାକିରି କରିବା ଝିଅଟା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେବା ସୁଖ ନାହିଁ ସେଇମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିରେ ଡ୍ୟୁଟି ସିରେ କରେକ୍ଟର ବିରେ ଡାଉରି ଝିଅର ସବୁ ଅଛି ତଥାପି ସେବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ডিভো এ ডিজি এ যে ডে এ যে ডাউরি যে ডিভোর্স ঘরে ঘরে জাদু করি আজ মালি যাচ্ছে যৌ পরি আজ আমি যন্ত্রণা পাউছে তেণু এ যে জীব ডিভোর্স হইবা বলে তাহলে সে সন্তানর আবশ্যক এ বিবাহ বিভ্রাট এ বিবাহ গোলমাল যদি দূর ন হো এ আদর্শ জননী এ আদর্শ সন্তান তেণু আদর্শ জননী বা বলে আদর্শ জননী জনক হব তেণু এ জনন এ জাতি এ যে আজ নরকময় যন্ত্রণা পাউছে তেণু প্রত্যেকটি মনুষ্যকে আজ রক্ষা করিবা এ সতনামর মহিমারে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তু যাহা চাହୁଛି ତାହା କରତା ନା ସତନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେ ଏ ନାମର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏ ନାମ ହେଉଛି ମହିମାର ନାମ ତେଣୁ ସକଳ ସମ୍ପଦ ସେଇ ଏ ନାମ ଅଛି ଭରି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟାବାର କରି ଠିଆ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତି ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ ଏ ଜୀବନ ଯଦି ଯାଉରେ ଚାଲି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡ଼ିଛି ନା ଯାହା ଯାହା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ এই নিশান করিস না তেণু এই নিশান হচ্ছে এই ইষ্ট নিশা এই ইষ্ট পেশা ইষ্টি আমার নিশা সে আমরা পেশা সে আমরা